अरे मुने महंत स्वामी मन भाविया, अरे मुने महंत स्वामी मन भाविया, अरे मुने महंत स्वामी मन भाविया। हे प्रमुख स्वामी ये प्रीते परखाविया जी रे, हे प्रमुख स्वामी ये प्रीते परखाविया जी रे। महंत स्वामी मन भाविया, अरे मुने महंत स्वामी मन भाविया, अरे मुने महंत स्वामी मन भाविया। હવે આપણે સૌ સમૂહમાં સાધના મંત્રનો જપ કરીશું. અક્ષરમહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી. અક્ષર એવો હું પુરુષોત્તમનો દાસ છું. અક્ષરમ અહમ